बोलिए धन्यवाद। सदन मंडली आज सेवा दल विशेष मास शेष प्रोग्राम हिसाब से गोटे मीटिंग रही तेना आम जल्दी सत्संग कार्यक्रम सारी सेवा दल मीटिंग बसवा बाकी सब महात्मा बोधे प्रोत्साह समस्त लंगर व्यवस्था कर समस्त लंगर सेवार आनंद ने प्रथम लंगर सेवा हम पर बोधे मीटिंग हम ये योजना अच्छी बोधे महात्मा सत्संग जीवन को आनंद प्रदान करे। सत्संग जीवन अनेक समस्यार समाधान दिए। यदि सत्संग न रही तो निजर संपृक्ति न रही सेवा किभली करा जीवो। सेवा केतेबेले हुए सेवा हुए निजको बुझिले सेवा हुए। निजको बुझा अर्थ आत्मज्ञान उदय हेले। जे पर्यंत आत्मज्ञान नहीं से पर्यंत सेवा हुए नहीं, कर्म हुए। जमी आप देखुए बात्या हो बन्या हो विभिन्न जगार विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्य घटुचे से अनेक प्रकार सेवा कार्य हो अनेक प्रकार संगठन अच्छा जमीक देशर सरकार बेसरकारी भाव में अनेक प्रकार सेवा कार्यक्रम हो सेवा कह कर्म कह महान कार्य हो पारे, महत् कार्य हो पारे, भल काम हो पारे, किंतु सेवा शब्दर गभीरता रही। सेवा शब्दर विशेष महत्व रही भक्ति संपर्क में। भक्ति मार्ग सेवा से जड़े करे जिते जहाँ निकट में आत्मज्ञान उदय हुए। आत्मज्ञान उदय है से जो प्रकार सेवा करे से सेवा कौन प्रकार सामान्य क्लेश रहे, सामान्य दाग रहे, निदाग सेवा। आपन शुणी कहानी जो दास से व्यक्ति विशेष महात्मा नाम मन पकई पारे कथा मन पकड़ आप मन पकड़े। युद्ध क्षेत्र थिला। युद्ध क्षेत्र में गुरुंकर आदेश आसला जड़े भक्त प्रति कि तुम्हें जाई जो माने युद्ध क्षेत्र में क्षतिग्रस्त होती, दुखे पड़ुंट, असुविधार सम्मुखीन होती, आहत क्षताहत होती, तुम्हें से सेवा कर। जल प्रदान प्रथम तो जल जरूरी अच्छे से जल सेवा प्रदान कर। से महात्मा शुणिला सतवचन कहले, गुरु को पादरे प्रणाम कले और जल पात्र धरिक युद्ध क्षेत्र को बाहरी गले। युद्ध क्षेत्र में अनेक पीड़ित अवस्था अच्छा उभय पक्षर अनेक लोक क्षताहत होती। जो मैंने परस्पर भितर लड़ुंट उभय पक्षर लोक क्षताहत युद्ध क्षेत्र में पड़ते। ये समस्त को देखिए जड़े जड़े कर समस्त को पानी देवा आरंभ कले। सी समस्त को पानी देवा आरंभ कले। सी प्रथम सी जानी ना कहार दौरान सी जहाँ को देखुं जी निडी जार आवश्यकता है निकट सेवा प्रदान कर जो किसी महात्मा गुरुजन भाई थे से देखिले जे ये व्यक्ति आम पक्षर आम पटर लोक किंतु से जाए शत्रु पटर लोक मान पानी दौर शत्रु पक्षर लोक मान जल सेवा करुच्ची। ये कथा से गुरु पाखे आक्षेप कले, प्रतिवाद जनइले। पाखे जाए गोटे अभियोग देले देख तुम जहाँ को सेवा कार्य देच से लोक योग्य लोक नुह, सी चिन्ह पारुनी महात्मा को चिन्ह पारुनी। महात्मा सेवा नक जो मैंने विपक्ष पक्षर पड़ते से सेवा कर। गुरु शुणिले, गुरु शुणी कहले ठीक अच्छे करिया को दियो, तुम्हें आउ जल नहीं जा, जल नहीं तुम्हें जहाँ को चाहो सेवा दियो। जहाँ यही प्रकार कार्यक्रम सरला संध्या बेल समस्ते पुणी एकाठी हेले। समस्त गुरु पाखे अभियोग कले से व्यक्ति जहाँ को जल सेवा देते प्रथमे आउ अधिक सेवा न देवाई आप पाखे आम प्रार्थना कर। गुरु से शुणिक डाकिले, पाखक डाकी कहले तुमको तो जल सेवा कर दिया, तुम्हें कौन एमती कौ प्रकार सेवा कल तुम विरुद्ध में एत अभियोग आसूची। से बड़ा सुंदर उत्तर देले सतगुरु महाराज आपण आदेश कले सेवा करने जल सेवा देवाई जो मैंने क्षत विक्षत होती से भाव देखी दास जो जगह उपर क्षेत्र उपर पहुँचला देखला समस्ते आतुर, समस्ते व्यस्त। तेणु दास चिन्ह पारे से पक्ष किए अपक्ष किए विपक्ष किए। तेणु समस्त को
ବିନା ସଂକୋଚରେ ଦାସ ଜଳଦାନ ଦେଇଛି। ଯିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପକ୍ଷରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଦାସ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରତ ଥିଲେ, ଜରୁରତମନ୍ଦ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳସେବା ଦାସ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଦାସର କିଛି ଦୋଷ ଦେଖୁଥିବେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏଇ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ସେବାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା କେମିତି, ସେ ଏ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷର ଯେଉଁ ଭାବ ତା ଦେହରୁ ଉପରକୁ କେମିତି ଉଠିଲେ, ଯେଉଁଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘର ସଂସାର ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର କରୁଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ପଟକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ୁଛେ। ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ସହିତ ଆମର କିଛି ଘନିଷ୍ଠତା ଅଛି, ଯଦି ତା ପଟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯେ ହଁ ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତମର ଦୋଷ ଅଛି, ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଉଭୟ ପଟରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାଟା କେତେବେଳେ ସହଜ ହେଇପାରିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଯେତେବେଳେ ଭାବ ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ସେବା କରିବାର ଉଚିତ ଭାବ ମିଳିଯାଏ। ସେବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଯାଏ। ସେଠି ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଛ ବିଚାରରେ ରହେନି, କାହାକୁ ଭେଦଭାବ କରେନି ଯେ ଇଏ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ଇଏ ପର ଲୋକ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦାସ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେବା ସେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ। ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନକୁ ଆସିବେ, ଏକଥା ତ ନୁହେଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନ ଯେ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର କେନ୍ଦ୍ର ତା ନୁହେଁ। ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ପରିବେଶରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନକୁ ଆସିବାଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ମହାତ୍ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମହାତ୍ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅବଦାନ, ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ କ'ଣ ମିଳେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ପଥରେ ନିଜକୁ ଉତାରୁଥିବା, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିତାଉଥିବା ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେଭଳି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ସେ ଆଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଲଗାତାର 6 ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠି ସେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭାବଯୁକ୍ତ ସେବା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଭାବ ଥିବା ସେବା ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ତା ଦେହରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭାବ ରହୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ସତରୁ କେତେବେଳେ ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ତା ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ସେବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା, ନିରନ୍ତର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ। ଆଉ ନିରନ୍ତର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବାର ଭାବ ହେଉଛି ଆମକୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଆମ ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହତ୍ଵ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ତ କେଉଁଠି ଅଛୁ, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନକୁ ସିନା ଆସୁନୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, କେହି ମହାତ୍ମା ଦେଖା ହେଲେ ଧର୍ମକାର କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛୁ। ଇଏ ଯୁକ୍ତି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ, ସେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଏ ସବୁବେଳେ ପରିବେଶରୁ, ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁନି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ ଅଛି, ଯାହା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହି, ନିଜର ଦୋଷ ଗୁଣକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି, ପ୍ରଭୁ କିଛି ଭୁଲ ରହିଲା କି, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଅଛି କି,
ए प्रकार भाव सृष्टि करी जे निजको संस्कारित करे निजको समाज संशोधित कर निए से जीवन में सत्संग आनंद प्राप्त करे। सत्संग सत्संग सब नम्रतार ही सूचक। सत्संग नम्रतार ही सूचना दिए। जहाँ पाखे नम्रता नहीं, विनम्रता नहीं, प्रेम नहीं, शुद्धता नहीं, भाव नहीं, सी जिते प्रकार सत्संग करुँ कहले केमती प्रमाणित हम। ये तो गुरुंकर गुरु को बदनाम करिया काम। यही तो कहे कि गुरु तू कर तो पाखे ये प्रकार गुण देखा जाए, तू तो ये प्रकार हठात कौन क्रोधित हो जाऊँ, हठात कौन तोर ये लोभ माड़ी आस, तो भितर ये प्रकार अवगुण कहीं देखा, तू कौ प्रकार गुरु कर गुरु ते कौन शिक्षा दे ए प्रकार कथा मध्य समय समय संसार शुणा मिले, आम सहित घटे। तेणु सत्संग दास ये कथा कह सतगुरु कृपा करंतु, भाव प्रदान करंतु, जो ज्ञान देते ज्ञान सहित निष्ठा रहो, विश्वास रहो, दृढ़ता रहो, एकाग्रता रहो, ध्यान सहित सब संपृक्ति रहो एवं बारंबार बारंबार सत्संग सहित जोड़िए निजको संशोधित करियो। ये प्रकार भाव आप प्रदान करते, साथ संगति प्यार से बुझिए।